Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Ma'ba'ad, kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kembali membahas ceramah Syekh Asim Al-Hakim, yang sepertinya ceramah beliau kali ini benar-benar menyita perhatian banyak kalangan. Karena memang di Indonesia ini begitu banyak firqah-firqah di dalam agama Islam. Dan yang paling menjadi perhatian adalah ketegasan beliau di dalam menegur panitia penyelenggara sekaligus para jamaah yang terang-terangan melakukan amaliyah bid'ah ketika Syekh Asim Al-Hakim berada di tempat tersebut. Beliau mengajak mereka untuk kembali betul-betul belajar memahami agama ini dengan benar, supaya faham betul dengan cara beragama yang benar. Dan para pelaku bid'ah yang menyaksikan video-video beliau ini tentu sangat tercengang melihat ketegasan beliau di dalam video tersebut. Kita langsung saja simak videonya. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Boleh kita sambut guru kita sama-sama dengan gema takbir Syekh Asim Al-Hakim. Takbir. 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 Masya Allah, beliau sudah sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What is this place? This is a masjid, and the masjid is the house of Allah Azza wa Jal. And I have noticed in Indonesia that whenever I come, they say takbir and everybody shouts Allahu Akbar. And this is not from the Sunnah, and this is not permissible, and this is disrespecting the masjid. The Prophet said alayhi salatu wassalam, do not raise your voices in the masjid. This is Bayt Allah Azza wa Jal. If you come to my house and you say Allahu Akbar, I'll kick you out. Therefore, there are etiquettes we have to observe. I know this is your culture, but what would you like to have or follow? The culture or the sunnah of the Prophet alayhi salatu wasalam? But in things of Islam, it's not his intellect or mine. It is قال Allah, قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. This is the determining factor between right and wrong, the sunnah. So the enemies of Islam knew that if we want to destroy Islam, destroy the sunnah. And this is what is happening here in this country, and in the Middle East, and in America, and in Europe. They say, oh, sunnah is weak, fabricated, authentic, not authentic. Bukhari, Muslim, Abu Dawud. No. This is, I don't know. Maybe this is all not good. Quran, yes, only Quran. But this is not Islam. Islam is based on Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Without Prophet Muhammad alayhi salatu wasalam, you're not a Muslim. Allah Azza wa Jal says in the Quran, oh, you have believed, obey Allah and obey the messenger and those of authority. You have to obey the messenger alayhi salatu wasalam. And this is why in ibadah, in Islam, in Sharia, we only follow. We don't invent. We don't make up things. Para pelaku bid'ah pasti tercengang melihat dan mendengar ketegasan Syekh Asim Al-Hakim ini. Ketika Syekh Asim Al-Hakim menegur karena kaum muslimin bertakbir ketika menyambut kedatangan beliau, maka ahlul bid'ah akan berpikir, masa bertakbir kok nggak boleh? Masa bertakbir kok dilarang? Masa bertakbir kok bid'ah? Kemudian ketika selesai atau memulai kajian, ketika mereka membaca Al-Fatihah, mereka juga ditegur oleh Syekh Asim Al-Hakim. Dijelaskan bahwa amalan tersebut tidak pernah dijelaskan di dalam sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan mereka juga pasti bingung.
Para ahlul bid'ah pasti bingung. Mereka katakan, masa membaca Al-Fatihah kok dilarang? Masa membaca Al-Fatihah kok bid'ah? Bahkan ada yang sampai kasar, mengatakan syekh itu dajjal, setan, na'udzubillah min dalik. Karena mereka mengatakan bahwa Syekh Asim Al-Hakim ini menjauhkan kaum muslimin dari Al-Fatihah, na'udzubillah min dalik. Padahal mereka itu diingatkan agar menempatkan takbir itu pada tempatnya, menempatkan Al-Fatihah pada tempatnya. Jangan menyelisihi pemahaman dan pengamalan Nabi Muhammad SAW, para sahabat, para tabi'in, dan atba'ut tabi'in. Mereka generasi terbaik yang paling faham, yang paling baik pengamalannya terhadap syariat Islam. Tujuannya apa? Tujuannya supaya agama ini tetap terjaga, supaya umat Islam bersatu. Karena penyebab terbesar perpecahan umat ini itu karena perbuatan bid'ah. Masing-masing firqah mempunyai ciri khas amalan sendiri-sendiri. Masing-masing tarekat punya zikir-zikir sendiri. Padahal Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan generasi terbaik umat Islam ini tidak pernah mengamalkan yang seperti itu. Bid'ah itu merusak agama kaum muslimin, merusak tatanan syariat Islam. Jadi memang bid'ah sekecil apapun harus dibasmi. Kalau dibiarkan bid'ah itu ada, maka akan melahirkan aliran-aliran sesat yang akan merusak syariat agama Islam ini. Karena bid'ah itu munculnya dari akal dan pikiran. Yang penting menurut akal dan pikiran baik, mereka buat, mereka kerjakan. Padahal Nabi tidak pernah memerintahkan, sahabat tidak pernah mengamalkan, generasi terbaik umat Islam ini tidak pernah mengerjakan, tidak pernah mengamalkan. Kalau beragama menurut akal dan pikiran, maka tidak akan ada yang namanya aliran sesat. Karena semua aliran-aliran yang ada itu mengaku ajaran mereka itu baik dan benar. Panji Gumilang, Ahmad Musadek, Dimas Kanjeng, Lia Eden. Akal pikiran mereka itu menganggap bahwa apa yang mereka kerjakan itu baik dan benar. Jadi baik dan benarnya ajaran agama itu bukan diukur dengan akal dan pikiran, tapi ada atau tidak perintah dan contoh dari Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan juga generasi terbaik umat Islam ini. Ya, kita lanjutkan. Every day before Fajr, 15 minutes, 20 minutes, what's happening in the masjid? Huh? Before adhan, they read Quran, they read salawatun Nabi alayhi salatu wassalam, and I'm sitting in my room. What is this? I'm looking in my books. Maybe this is new Islam. Maybe I never taught us this in Mecca, in Medina. I opened Quran. There's nothing mentioned. Books of Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidhi, Nisa'i. Where are they bringing this from? So I go to Maulana. MashaAllah, beard. No, his beard. His beard is not long. So I say, Maulana, what is this? He said, this is dhikr. This is munajat. This is, I said, don't give me the name. What is it? He said, good. I said, is it from the Quran? He said, no. Is it in the Sunnah? He said, no. But it's good. That's strange. He said, why is strange? I said, because Allah Azza wa Jal says in the Quran, this day I have perfected for you your religion. What day was it? Day of Arafah in Hajjatul Wada', the last year where the Prophet performed Hajj alayhi salam. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Last ayah come. Today I have perfected for you your religion and completed my favor upon you and have approved for your Islam as a religion. So is the religion perfected? He said yes. At the time of the Prophet ﷺ, he said yes. So I said, now what you're doing
Was it at the time of the Prophet alayhi salatu wasalam? He said, answer. He said, no. He said, okay. Is it part of the religion or not? He said, but it's good. This is a problem. And people who bring innovation in Islam, they say that Islam is not perfected. So we have to add this something to it. And this is why Abdullah ibn Umar, may Allah be pleased with him, the companion, says, every innovation takes you astray. Kullu bid'atin dalalah. Even when the people think it's good. Because it's not from religion. If it's from religion, show me. Was it at the time of the Prophet alayhi salatu wasalam? Yes or no? Do we love the Prophet alayhi salatu wasalam? Did the companion love the Prophet alayhi salatu wasalam? Did they love him more than us? Yes. So now, Mawlid. Oh, dum. What? Mawlid. What's wrong? Do you love the Prophet ﷺ? Okay. Did the companions celebrate Mawlid? No. Not one single person. Tabi'in? No. Tabi'in? No. So, is it from the deen? Yes or no? So, if it's not from the deen, what is it? Bid'ah, innovation. But people do it. So, what do you want? Sunnah or bid'ah? Then we have to filter. Not Snapchat filter. No. Filter our religion. So that only pure religion comes from Quran and Sunnah, not from Maulana, from Ustaz, from schools, from Jama'ah, from... No. My Islam is pure Quran and Sunnah, not people. Jadi di dalam beribadah ini kaum muslimin bukan hanya berdasarkan yang penting baik, yang penting ada dalilnya. Tapi pelajari juga bagaimana memahami dalil dan bagaimana mengamalkan dalil tersebut. Karena meskipun ada dalilnya sahih, tapi kalau pengamalan tidak sesuai dengan pengamalan yang benar, yang dicontohkan oleh Nabi, oleh para sahabat, dan generasi terbaik setelah mereka, maka amalan tersebut tetap dikatakan amalan bid'ah yang tertolak. Dan kita bersyukur dengan adanya ulama seperti beliau yang datang ke Indonesia dan dengan berani dan juga tegas mengingatkan kaum muslimin dari bahaya amaliyah bid'ah. Dan semoga semakin banyak juga para ulama, para da'i yang mengajak umat untuk beragama Islam ini dengan baik dan benar sesuai tuntunan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Mengembalikan semua akidah dan amaliyah mereka kepada pemahaman akidah dan amaliyah yang benar, mengikuti jejak pemahaman dan pengamalan para pendahulu umat Islam radhiyallahu anhum ajma'in. Menjauhkan umat dari segala bentuk bid'ah yang akan merusak syariat Islam yang hak ini, supaya tidak ada Ahmad Musadek yang baru, Lia Eden yang baru, Panji Gumilang yang baru, Mirza Ghulam Ahmad yang baru. Mereka semua korban-korban perbuatan bid'ah yang kecil sampai akhirnya menjadi pelaku bid'ah yang besar, yang sesat dan menyesatkan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.